کہ सलात व तस्बीह की 4 रकात इकट्ठी पढ़नी है या दो दो करके पढ़नी है। क्योंकि कुछ सुन्नतें हम इकट्ठी भी पढ़ लेते हैं अमूमन, जैसे जोहर की 4 सुन्नतें हैं, और बाज दो दो करके भी पढ़ते हैं, जैसे अभी क़ियामुल लैल किया हमने, ये दो दो करके पढ़ी जाती हैं। तो भाइयों ये बात याद रखिए, उसूली बात, कि जितनी भी नफली नमाजें हैं अदर देन फर्ज, शरीयत की टर्म में 2 ही नमाजें हैं, या फर्ज नमाज है या नफली नमाज। फर्ज 17 है, 2 फजर के, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा। इसके अलावा जितनी नमाजें हैं वो नफली नमाजें हैं। कभी हम उनको सुन्नत मौक़िदा कह देते हैं, कभी गैर मौक़िदा कह देते हैं, कभी उसको वितर कह देते हैं। ये मुख्तलिफ अल्फाज समझाने के लिए बोले जाते हैं, अदरवाइज वो सारी नफली नमाजें हैं। तो नफली नमाजें जितनी भी हैं वो पसंदीदा ये है कि 2-2 रकत करके पढ़ी जाएं। चुनाचे सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 990 नंबर, मुस्लिम में 1748। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात की नफली नमाज 2-2 रकत है। जब तुम्हें सुबह का अंदेशा हो तो 1 रकत साथ मिला लो, ये तुम्हारी पूरी नमाज को वितर कर देगी। वितर अरबी में कहते हैं ऑड को, ताक को। तो 2-2 करके पढ़ते जाएं, आखिर में 1 रकत मिला लें तो सारी वितर नमाज बन जाएगी। तो रात की नमाज 2-2 नफिल है, 2-2 रकत करके। अब रात में जितनी भी सुन्नतें पढ़ी जाएंगी, अभी क़ियामुल लैल ये भी सुन्नत मौक़िदा है, ये भी हमने 2-2 रकत करके पढ़ा, यही सुन्नत मुबारक है। तो मैं फिर वो बात रिपीट कर दूं कि ये नवाफिल जितने हैं, फर्ज के अलावा जितनी नमाजें हैं, ये नफली नमाजें ही हैं, इन पे नफिल का इतलाक होता है। हम समझाने के लिए सुन्नत मौक़िदा या बाकी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज के अलावा 12 रकतें कभी नहीं छोड़ी नफली। अब हम उनको सुन्नत मौक़िदा कहते हैं, ताकीद की गई सुन्नतें। वैसे तो फर्ज नमाज भी सुन्नत है, लेकिन फर्ज के साथ ये इजाफी चूंकि नफली नमाज थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी ये नफली नमाज, 12 रकतें। फिर उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, वो 12 रकतें गिन के भी बताई। सैयदा आयशा ने भी बताई कि 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद, जो सुन्नत मौक़िदा है। एक बुखारी की हदीस में आता है कि अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर से पहले 2 रकतें पढ़ी थी, लेकिन वो अदमे ज़िक्र है। वो 2 हो सकते हैं आप घर पढ़ के आए हो, 2 मस्जिद में पढ़ी हो। पढ़नी 4 ही है जोहर से पहले, अगर रह जाए तो बाद में पढ़ लें, क्योंकि 12 रकतें तभी पूरी होंगी जब जोहर से पहले 4 पढ़ी जाएंगी। लिहाजा वो अदमे ज़िक्र वाली रवायत है बुखारी में। बाद लोग लेके जोहर से पहले 2 भी पढ़ के गुजारा करते हैं, 4 ही पढ़नी है। अगर टाइम नहीं है तो 2 फिर बाद में पढ़ लें, 2 पहले पढ़ लें, 2 बाद में पढ़ लें। बाद वाली तो पढ़नी है, ये इजाफी 2 और पढ़ लें ताकि 6 सुन्नतें जोहर की पूरी हो जाएं। इस हवाले से अच्छा, सुनन अबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1295 नंबर हदीस है। यही अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात और दिन की नफली नमाज 2-2 रकत है। लो जी, मसला ही हल हो गया। चाहे दिन को कोई नवाफिल पढ़े जाए, सुन्नत मौक़िदा या गैर मौक़िदा या आम नफिल, या रात को पढ़े जाए क़ियामुल लैल या वितर, कोई भी, वो 2-2 रकत है। इस हदीस से ये बात पता चल गई कि दिन और रात में नफली नमाज 2-2 करके पढ़नी है। लिहाजा जोहर से पहले जो 4 सुन्नतें आई हैं बुखारी और मुस्लिम में, वो भी 2-2 करके पढ़नी चाहिए, ये सुन्नत है। इसी तरीके से सही मुस्लिम में हदीस है कि जो जुम्मे के बाद नमाज पढ़े तो उसे चाहिए 4 रकतें पढ़े, तो वो भी 2-2 करके पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से असर से पहले भी 4 सुन्नतें गैर मौक़िदा साबित हैं, वो भी 2-2 करके पढ़नी चाहिए। तो दिन की नमाज हो या रात की, 2-2 रकत करके पढ़नी चाहिए। लेकिन यहां पर अब एक एक्सेप्शन है, और वो ये कि अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ही, जो इन ऊपर वाली दोनों हदीसों के रावी हैं, और जब हदीस रावी तक पहुंची है तो वो उस हदीस के फाहम को भी समझता है। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में सही सनद के साथ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6635 और मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4226 नंबर हदीस है। अब जब ये सहाबा कराम के अमाल की बारी आती है तो फौरन मुसन्नफ इब्न अबी शैबा या मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक का हवाला आ जाता है। इसकी वजह यह है कि मुसन्नफ हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें कसरत के साथ सहाबा और ताबईन के अमाल को जमा किया हो। ये मुसन्नफ में ही आपको मिलेगा। मतलब अब मैथमेटिक्स की चीज आपको बायोलॉजी में तो नहीं मिलेगी, वो मैथमेटिक्स की किताब में मिलेगी। लिहाजा जब सहाबा के अमाल जो है वो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा,
جو روئے ارض پہ سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے. 38,000 احادیث اور آثار ہیں اس میں. یہ مسند امام احمد سے بھی بڑی ہے. مسند امام احمد میں تو 27,647 ہیں, اس میں 38,000 آثار ہیں. اور امام ابن ابی شیبہ جنہوں نے یہ جمع کی, یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. امام بخاری نے تو ان سے 5 حدیثیں لیں, امام مسلم نے 1,500 حدیثیں صحیح مسلم میں امام ابن ابی شیبہ سے لی ہیں. 235 ہجری میں یہ فوت ہوئے. بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں الحمدللہ. تو یہ میں نے حوالہ دے دیا. عبداللہ بن عمر جو اوپر والی حدیث روایت کر رہے تھے کہ دن ہو یا رات 2 کر کے پڑھیں, ان کا اپنا عمل نافع رحمت اللہ علیہ, ان کے استاد نے, ان کے شاگرد اور امام مالک کے استاد ہیں امام نافع, انہوں نے نقل کیا. مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق کا میں نے حوالہ دے دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے نوافل تو 2 کر کے پڑھتے تھے, جبکہ دن کی جو نفلی نماز ہے وہ بسا اوقات 4 رکعتیں ایک سلام سے بھی پڑھ لیا کرتے تھے. یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے ہم ظہر کی 4 سنتوں کو, یا جمعے کے بعد جو صحیح مسلم میں 4 سنتیں آئیں ان کو, یا عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں. 2 کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں, اکٹھی 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ صحابی کا عمل مل گیا اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی, لہٰذا یہ حجت ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھیں. ہم تو بھائی الحمدللہ 2 کر کے ہی پڑھتے ہیں. اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے, آپ ظہر کی نماز کے لیے آئے تو دیکھا کہ 3 یا 4 منٹ رہ گئے ہیں. اب 4 اگر ایک سلام سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اقامت ہو جائے, تو بہتر ہے کہ 2 پڑھ لیں, اور یہ جو 2 چھوٹ گئیں ان کو بعد والی ظہر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد یہ 2 ادا کر لیں, 6 سنتیں ظہر کی پوری ہو جائیں. یہ کتنا فائدہ ہے, ٹائم تھوڑا ہو تو 4 آپ نیت ہی نہیں کریں گے تو 2 پڑھ لیں, 2 کا ٹائم ہے 2 پڑھ لیں, اور یہ جو 2 چھوٹ گئیں ان کو ظہر کے بعد والی 2 کے بعد یہ 2 سنتیں ادا کر لیں. صلاۃ و تسبیح میں بھی دونوں طرح یہ طریقہ درست ہے, چونکہ یہ بھی نفلی نماز ہے. اور الحمدللہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, خود جامعہ ترمذی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 181 ہجری, ان سے جب پوچھا گیا کہ صلاۃ و تسبیح کو ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھیں یا 2 رکعتیں کر کے پڑھیں, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اگر تم صلاۃ و تسبیح کو رات کے وقت ادا کرو تو 2 رکعت کر کے ادا کرو, اور اگر دن کے وقت کرو تو 2 کر کے کرو. لیکن دن کے وقت اگر 4 ایک سلام سے پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے. دن کو بھی انہوں نے کہا کہ 2 کر کے ہی پڑھو, لیکن اکٹھی پڑھ سکتے ہیں جیسے ظہر کی یا عصر کی پہلے والی. یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک سلام سے ثابت ہے. لہٰذا دن ہو یا رات صلاۃ و تسبیح 2 کر کے پڑھنا ہی افضل ہے, اور اس کا بڑا فائدہ ہے, بندے کو تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے اور نماز میں خوش و خضوع رہتا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر رکعت بھول گئی صلاۃ و تسبیح میں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, کیونکہ آپ نے تو اگر 3 اور 4 میں ہوا شک تو 3 کی طرف جانا ہے تو ایک اور پڑھنی پڑے گی. 2 رکعتوں میں آپ بھولیں گے نہیں, اور اگر آپ تھوڑی سی بھی نارمل سپیڈ سے پڑھیں تو 2 رکعتیں 20 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں, اور اگر تھوڑا آہستہ پڑھیں تو آدھے گھنٹے میں 2 رکعتیں, اور بہت تیز پڑھنے والے 15 منٹ میں بھی 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. تو 2 رکعت کر کے اگر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے, اس میں آسانی ہے, اور اس میں آپ رکعتیں بھی نہیں بھولیں گے اور خوش و خضوع بھی رہے گا. بیچ میں آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں, پانی بھی پی سکتے ہیں. 4 رکعتیں آپ نے پوری کرنی ہے 2 کر کے.